ଭଇକି ଦୁଷ୍କର୍ମ କେସରେ ଛନ୍ଦି ଦଉଛ। ଆରେ ଏବେ ତ ପ୍ରାଣ କରିଗଲ କେମିତି? ତ ପ୍ରିପ୍ଲାନ୍‌କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। একদম সদা কথা কহ তুমি দেখি আসিব সম্পূর্ণ মিছ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ମୋ ଶଳା ନାଁରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କେସ୍ ଛନ୍ଦି ଦେଇଛ। আরে কোউ ভাই করতা ভৌণী নামে এতে বড় মিছ কথা কইপারে ମୋ ଶଳା କେମିତିକା ମଣିଷ ସେଇଟା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ତାଠୁ ଅନ୍ନ ଖାଉଛ ରାତି ପାଇଲେ 200 ପରିବାରକୁ ଦାନା ଯୋଗାଉଛି। ତା ନାଁରେ ପୁଣି ବଦନାମ। ମୋ ଦେବତା ଭଳିଆ ଶଳା ଏମିତିଆ କଦର୍ଯ୍ୟ କାମ କେବେ କରିବନି। এত সারা মহাপুরুষের স্টেশন গেছিল সারাল বিরান্তরি গোটে চরিত্রহীন লম্পট পুরুষ বিষୟରେ ପଦେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି।